Ano guys, huli na guys. Mamaw to guys, mamaw. Ang dili ni tangigi. Puro tangigi kay ginagapisik-pisik. Pak mo. Ay, putian. Putian. Kupuan. Presito, tagitipo. Pero guys. Oh. 1 kilo siguro guys. Dalawa na yung huli natin. Ito yung isa oh. Magkapatid sa kuan, Papa. Ito na guys. Shout out din sa mga solid supporter namin dyan. Pa-share naman guys. Pa-follow, pa-share. Para lagi kayong updated sa Bomba Tirada. Na guys oh, yung pangulang ulam guys. Kapait na ito oh, grabe. Laki na to ng pangulam-ulam. Thank you Lord. Oh, kisi-kisi pa oh. Oh, kisi-kisi pa.